প্রেস মিট কেমকে গত 7/7/2024 যে গুন্ডাছড়াও একটা ব্রু চিং ব্রু মাহাতিও আবার একটা মেলা ফাই বেড়াইনো যারা বনো আরো মেলা বেড়াইতো যারা ধনেরাও বা যারা বুথেনেরাও প্রাণ উদ্দেশ্য খুব সানিয়া মমিকে বোচরাই একজন কলেজ পড়ুয়ার চড়াই বুনো বেকে বেকে উনি বুথের জানি গাবম্বা একজন খুব গা খান্দাও মমিকে যিনি গুরু জনজাতি যারা ধনেরাও যারা ব্রাহ্ম অনুরোধ কেউ যে হোক বদিনমা সামু যেহেতু হায়াং থাবা আবার হায়াং থাকতেও জন পাত হায়াং মাইয়া ইনকে তিনি মাইসার পালা হায়াং ইয়া আবার বাই যারা শুভ মতন বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিরাও বলো হায়ানো জন মনাও যাতে পা অংশগ্রহণ থাকি কিন্তু পা জাতি যে হায়ামা দো যারা হায়াং তোনেরাও ব্রণ সরকার বাহাদুর ব্রণ এসকে ব্রণ কঠোরতম কঠোর শাস্তি রিনন্ত বন আং সানজু তারা যারা যিনি জনজাতিরাও যেখানে তুমফনো ঠিক নাকে তো নাই যে ক্যা বে ক্যা রিলেশন কে তো নাই আবমি আকে চুন আকে না চুন जिखुनु জায়গা চুন চিনি মনে আবম ये आं অনুরোধ কেনচো जों যে জায়গা তুমফো যে জায়গা থামফো जों আবনো সঠিকভাবে তো নাই তিনি গন্ডাছড়া যে একটা মর্মান্তিক ঘটনা আবমকে আं মস্ত খা খামো বমিকে চিনি চাই কা কইতা আবনে ये त्रे साहा কোনো सोने नांगाय साम सोनिके थांया माने जेखने थांफो टिकनाके थां नांगाय टिकनाके चले नांगाय आबन बा ये जिकुनो तर्क बितर्क अंखनो एक लिमिटेशन थांये तने नांगाय रांता तो देशो हाया आबन बा एचों खासे नांगाय आबन बा ये चिंब्रु जनजाति रनो आंबिलेसो अनुरोध थियो चिंला खामायने रनो पा अनुरोध थियो बदिमा हायमा जरा समुतां तने रनो जाते त्रे संस्था रखनो रनो निना किंतु निना थियो आं त्रे सांचो आं त्रे सांचो मके चिनिया त्रिपुरारियो चिनिया जा 19 दफा जनजाति तो ब्राह्मण बनो बनो धिकारी नंतो या ब्राह्मण अनुकियो नमिंगे बदिमा सामुले একটা জায়গা উনকে যেতে সব জায়গা যেতে সরাই থাং আমাদিকে এবং হায়ামা জিনিসটাকে যে যে ব্রো হাইয়া এবং অ্যারেস্ট কিয়ে গভর্নমেন্ট এবং কোনো শাস্তি নিমন্ত্র বহুত সায়ে আং নিজে তুমি পরিবার ন আইনখানি খানো আইনখানি খাহাম ন নবলো ন অনুরোধ কিয়ে ব্রাহ্মণ যাতে ব্রাহ্মণ পরিবার কাহামন্থ এবং যাতে যে নগুলতামন্থ আবদিমা চিন্তা দ্বারা কিয়ে চুম চলে নামায় এবং বায়াং পানো yang जनजाति no अनुरोध कियो टिकना के चलेगी या पा या कुम या टिकना के हिया के लमले खाया और म ये चुम टिकना के चले ननाय टिकना के चले आके चुम बोली के न देरा लाइनाय दिनी के हाया त्रे फुमयो आबन म ये नां मुनो को जाम को सामनो खनारदि आबन खुंजु काइले चुम टिकना के चले ले आके पा न हाया देश तो हाया मा तुनाय काम को तुनाय आम ये चुम काम के तुनाय मा पानाबो चिनी त्रे अन्नाय सामो जाते तां दो अन्नाय सामोते तां लायदि ब्रांजे तां तुमेरो ब्रानो फोना नांलाय चंदी टिकना के तलेदि बाजु साना आं जिनि ब्रु जनजातिनि पक्ष থেকে ब्रु कास्को पक्ष থেকে आं बा अनुरोध केलो तब पांदा आं सरकार बाहादुर अनुरोध केयो त्रिपुरा सरकार न तिनि त्रिपुरा सरकार को जनजाति पक्ष बा मुक्त जाति एवं नाइ तो आबन आं त्रिपुरा सरकार अनुरोध केयो जाते बदिमा घटना जाते रिपिट ताउंथो बदिमा बार जागा पर ताउंथो दोकान पर जाते नष्ट ताउंथो पाब्लिक सम्पद जाते नष्ट ताउंथो आगुना गभर्नमेंट टेकअप किए और शांति सम्प्रीति बजाय के अमन पाना ब्रा बा जनसाधारण न जइए ब्रा सरकार तरफ থেকে বুঝে দিত বলা সরকারকে বিশেষ আমাদের বাসায় ক ব্রু তথা রিয়াংদের বাসায় উনি আমাদের রিয়াংদের উদ্দেশ্যে যেহেতু উনি সমাজ অধিপতি তথা কাজকাও শ্রদ্ধেয় খোবা রিয়াং উনি একজন সার্টিফিকেট হোল্ডার কাজকাও তো ওনাকে আমি অনুরোধ করব উনি যাতে আমাদের মাতৃভাষায় তথা কব্রুর মাধ্যমে আমাদের জনজাতিদের উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ আহ্বান রাখার জন্য